بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nganu mbabe wonu wali mbara wu khebu bin yakhira anu khebu fanyira encore une fois ngaline Mamadi Condé ndori américain comme nakro benabori donc tout na bataxe na rafi frafi ube moins la couille na wa tempête mais moi a fait mana alko wa comprendre donc moins fait fina mato non en fin de lettre betenan sous président Alpha Condé yira Amérique bi na soyi di nanan fatam pacifié ube président Alpha Condé fane bi abara nye nani ti nya sara ne nani ti ki ma Washington bi Amérique atufa naliki ma société betam nana munun renu wama mugaska wali beterba woy la Guinée société cleané very good gi tang e diamant anu khayma nan walima mais khayma wali nangu diamant wolibe bara comprendre khayma wali nangu diamant wolibe donc na dossier na nida monsieur le président Alpha Condé Tofa moi menga Alpha Condé Tofa bi nagasiga ol la Guinée président bi nam fa na nu fa la Guinée kesiga ma sénégalais ni français mais président yi nasiga na comme président na moi président comme mbaragi sabu soto ay madosi na ngira mfasiga comme munu pré ngasika la Guinée naka gi dossier tongo ngoma so fait président ngira mais comme mhin bu na jamanu bu président bege fama qu'il fait jamanu betema hôtel la féri de winbu nara regarder corri na ngali Mamadi Silla a protocole de Mamadi Silla quoi non na a fait mal plus pas donc nakulu na agli na ben tumati na dossier na nyibe société nara no ma ska fait la Guinée on m'a invité semaine ba fait mais comme président mi bobi lerima mon président Masodi mon Mohamed Idé figoté na ngasiga wulgoté na ma comment on appelle donc cela veut dire non ma aski on me mordin fi non ma gi dossier tongudi nasu yira ira sumbe président yira ablahi ni blahi ina kasu ministre yira ina kasu protocole yira ina sum yira ablahi ibelahi ina monsieur le président yira ana noma ana wa na dossier tongu nasu Mamadi Silla yira na dossier Mamadi Silla kasu président yira na siga bon nakuye ba nuna toujours parce que nous keli tagbet Amérique how do you say this ta yagbu ta tungu suli anu frinara 50 pays inkeli tandine na fa muna Washington na sika Washington comme na dossier kanenu akon na président ira alko mono société on investissement on a discuté de quoi c'est que faire une femme na ni fa tu comprendre fa et ça discuter ham nom de la Guinée occasion ba fa be no ma fa de une occasion profiter et de si masibe ntambar fa men la Guinée kana manna c'est-à-dire excusez-moi franchement sincèrement vous comprenez que moi ni fla manaki na fla fi ki ya comprendre yi na fla fi ki amro alu ki ni madoko na bien quoi arbak ne yati Mamadi Silla a protocole nous c'est son nanira donc attends c'est le président là na lu Washington men ni sika hôtel la réception men un téléphone tongo président na chambre na hôtel là na kulu na khli président Alpha Condé na téléphone tongo na Mamadi na Mamadi saba na tanamu na Mamadi New York na Mamadi na beki na hôtel beki na Washington beki na hôtel B ngomo burto Mamadi na ndegefi ana from na be men na ndegefi na wa mana te hôtel ndakona qui toute la journée ndori mi femme soma dima mameti na to gwete na ma shiwete na siga men siga na flo beki na lettre tongo na bata ma dossier tongo na su mudula masi na su ina Mamadi Silla ira a protocole ina di dossier na su ministre ira ina su protocole ira ina su muriyo ira asu ina wasu de président ira Alpha Condé mais a me abira ni bla ino ma nya na no ma
na saira na ku bantu fa na tu mamari sila ana tanamu na mbo na madu sigo na su ya su president asonaira ana idu se sunira ita so ntuti tun to siga shambu na le tu mi mutumbu na fa akirin nkirin bo ga do na de situ na ha na rabi na so aira na fo na mawri na so na ga su na awa na ku madu sina professeur Alpha Condé ida société betananya yidun société singi kire mara na société singi ne ska ne fama ne wa fa fi izinti la Guinée lettre na siga ina lettre siga la Guinée qui fait Amérique ida siga Alpha Condé na lettre so a yide bureau anu yikere mara de nga fala ko mi ya comprendre na société bu na bodo ne no ma izinti fi la Guinée na kle ne jitan sali Aston Luxury Group nanu ngi société na na beki na be gi ba Amérique bena Alpha Condé ti fa be ha nana différence la gibori geta ngani ne inna siga lettre siga professeur Alpha Condé meni mfas inna siga moi izinti la Guinée na lettre professeur Alpha Condé lettre nambuleki président Sékou Touré ameni eni Mamadou Diané gibori tan gilata nana beki Mamadou Diané bi yamade memu ngito ngema ala kantanga Mamadou Diané yam Mamadou Diané mi ko ala ko long mu lettre so ira giana babine mo ma riya di mamma to bilam ala na nonji voilà président Alpha Condé na so ara protocole la nyira Mamadou Silla fan be muna amno Mamadou Silla le to ngo be ase do muna plan de Mamadou Silla na so na ira ra protocole ta ra so président Alpha Condé ira ha voilà s'il vous plaît pour être précis na wule sami yo ma a so na ira donc mo ne ndare nganu babe yandi Alpha Condé président Alpha Condé wa fala be lettre na hanna lettre beta na hanna ya hanna lettre singe mara de nanu gi kiri mara few yetan na khema woline e jama wol mo me khema wol nangu lettre na so ayiri Washington be ma dossier amusira bahara Basse Guinée Haute Guinée Moyenne Guinée Guinée forestier la Guinée population biring albenganu babe wo Mali wo était Mali aux jeunesse africaines jeunesse la Guinée jeunesse Mali Alpha Condé dossier na mo so ayira bi par le Canada na so protocole Mamadou Silla ha so ayira na ha so ayira bi na ha khliman hôtel bi muna wen nanage na bi logo bindi man ku so Alpha Condé man to la Guinée na téléphone to be ha téléphone ni mon na comme na fro be kinare na khli na professeur président na Mamadou na tana Mamadou ta musira ba ko la kharamun na ba na be na monsieur le président non ni na fala be mu la fala be na monsieur le président tang diamant na ba ma diamant affaire na ne ma fala be diplôme bele na nyira ma fala be ngarang ni han musique na fala na diplôme bele na nyira ma fala bele na ga tang affaire diamant anu akolo na nyama non ni na fala be ala mana mali na affaire de sobi na mgisto c'était son c'est ma izinti de diamant affaire amana na siga menya amana na ga amana na anaka na how do you say it anaka na lettre bloquée donc beto uma video wena mara guma bira parce que moi weni to ngo fenu wuli sa mo ala kan tangana ma na bari na falama donc nganu babe wa fi ala no annabi rafira afla afusa Alpha Condé be lettre madusi na naira dusu beta na mam fa naira na kan kilewi société na angli Verigol ou bien également Renaissance Diamond parce que société ni na kli original na après il faut que mama sara ma kli nene mam société ira parce que pas développer quoi Verigol ak na kine et kli maman Renaissance Diamond ma to gi imu batata to wi era président PDG na PDG monsieur Soukal Kotari ana société groupe na anglais ba beki investor group c'est anglais ne di société a patron musika ne muna mburu to mo na fa beki amlo le téléphone ngwa ngba sana gidi nsiga ne munu ge mana mburu to mudo e bureau une fois han free mudo mu disona ba investissement na ba makina la Guinée téléphone ngwa ngidi ni mi fa ina ngira comme ka ina imang e wala manegwa mi ngwa ngamara na dosi na tunguna sum président de la République Alpha Condé ira na nan fanna ira a été fini bobo mara wema tuli fe mema ala kil mama ne a été fini an mu fini Khalida na fam soko ami fini Khalida mi yomu Khalida mi yomu wuye mi ma anyonyira di nyemma de nanna
donc ina pour parce que tambra karani ba diplôme na ira amina mu diplôme baga a nay manina ala na hawunda awon respecter awon binjama ana prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam binja dañu fi dali fibrina o mini nane afisa wumbe wumbirimbe ntambe ntana ndi do yaki professeur Alpha Condé yamma naba mi yomi ga fi on birimbe sans compréhension yamuna donc wono mburi binja fan mais monsieur binja fan musa fan ham binja fan ha binja mi fini tagi inam binja fan ni binja maintenant ni itam binja man ta fi ga lu xaale mu bien yimme ñu ne no bien adama di yamuna ki adama di munaba ma hali subinara subi yo men buri binjama ala na hawun daga mun tanam bin khayna fe bin khay ngayna alama ala khay mun sisima subhanallah na mun binjari am profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala salina na guru ma ala mun da sisira on of sali gi dunya be on sali on abatu on sali anaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala muslima amusumma amu adegima amu jakama me ala salima Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد محمد رسول الله ما فدي محمد انت نانو بكين تندي ابو الفا ou bien شيخ ou bien ميمونه ou bien مصيبه اين محمد ابن عبد الله ابن امينه كيسنا بي على ناس السلام ما على ها mengeya sanima salmanama adangina nak sisim dangmana après ala dangi sisim c'est prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam birimbe tam général ba et patron ba et président ba et doit musiba ça birimbe sans exception ala salna na gurowi awna sali ota ko dangi finta na musi ko nafa venatu awna sali ala sali prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nage ala to ala tu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta invité afema ikhabuna hanati ala nas khabu fantu ngaton salitwi una sali khumuna khabu sali khabuna ngali salatu lillahi wa zakiyatu lillahi wa tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa la ibadallahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muhammad ama fadi mamadi ou bien alpha titi montana s'il te plaît on burumnya ayne muhammad rasulullah alhanda muhammad dan fisa dali fe bimbe subiba jinneba malaika ba kuma tunu mutan adama di funya mutan adama di fu titi monna on buru binja ala no binja donc nga ko ala yara nga hakke yara ala na khay atu jibril khe ala malaika kun tiyata khe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ona fratu akhe Muhammad ma sanyama wulufu exemple quoi misali fane afama ala khaira su Muhammad yira amane Muhammad imari gina ngafala de retanga idoburi hakema idoburi fin me hadida woli buri is baba inga itara kunja imusi ira gine kame musi afin ma miyo woli buri yetanga idoburi hakemu fa nta mafla vidi ngulin finama foyi na fala lon ne fa hakema maga am fa maga ru uni ina na ba alala ga huma ina na ba alala jema nema mais ina na ba idoburi am jema de halam dia hakemu fa una xanda baax nak pour Alpha Condé ina xanda baax na ekolo ko hakinara ka fa veki ya dia simplement de kuy la madi bien fait na ina ma na ba lettre na ira na lettre singi société na singi ska jitan sali na lettre ne wuyi na men on obligé ha fait khayoma di fi radien il lettre na le paiement société ska fait na ma haraba ha am fa me dere da dia na dia sende simple non araba parce que ntan kiring be mala la gina bi antan muna famne eta mun ala gine jama bi muna fam bas gine khot gine moyen gine forestier azinas gine am moli andi basu mazra nana kiring na ma ntan ne ko bi muna nyira ala ko na ko bi na se muna affaire muna me ala sabuna fi muna Sénégal luna Afrique pays bu ne bi no nasga ngoy la gine ala khatmi ako nga muna fa hakemu fam donc
nanara lakini nyamanga numbabe encore une fois pas ala nu anabi rafia wa fla pousser alpha konebe il est friendly société friendly very good in angle very good renaissance et patron PDG arlene monsieur Sourel Kotari monsieur Sourel Kotari msikane mna na to han finir fianus signer frenu sa ya ko mana na malagine ka ombin lagine ka tan no bi ko ombin lagine ka na fa lagine ka flofi untamma ntam na no di lagine ka mi fanyi na film américain na japonais français allemand mi limonati mi fanyi mi kubina foti ba foreba fini islam muslim ou bien chrétien mi fanyi mi kubina lagine ka ndina mi fang mi beta tu bi lagine kanara mbore ni na klina alle aide les maya na fa ma kon patena ni nara mo etema to fiandi mo en fi avec humble fam ma guru quoi vous comprenez c'est une femme ma guru albe fam ma jini quoi no na fam ma si la kina kanera do ko société na ira donc no nga mo fa nga investir ça woli ndra bala kine etanda ko ina jamma fina na bafi jamma fina na bafa no khema na khayma sin Mohamed Touré Cheikh Touré khadi Mohamed Touré nana fini sabura ana mutanu dunguge masi mumbobe parce que me kule mungolo di werne amuniri kamara bindi na dindi na la menia amuniri kamara makolo Mohamed Touré na fini sabura mon mbodo kolo pourquoi parce que Mohamed Touré na mar société ni storbe e mba woyebe mba woyene na ba mo woli na balagine Mohamed Touré na minde ko ni na woli ba ma muniri ana hadi ahadi tigidanke kamara girma tigi Mohamed Touré na masim Mohamed Touré bima amadi na fa fina o va comprendre Mohamed Touré bimu afiruma Mohamed Touré masin nembe la ino wema we ka fatan face ya ko mi ya comprendre quoi parce que mi na sa weto ngosi isa flagi na Mohamed Touré famfane na lettre muna ira mu lettre soira na fa na be na mi kulum mi na kan mi fanyi da na on est re tingungi mo mo wolfi munu futi ne on wolfi quoi avec société ana gi masimbe mais mun tingungi gima ke munti gizi tigi ba gi kalabanti ne ya kalabanti na ngitigi da na fu musima kalabanti na tana tongo be ala na mali mafuti na tongo nsa ma société be na gina ga ya regane kana mu benke la gi kana mais société ne ira comme société tan société na société bengele mu na ira mais na ala ba mfini sabura nta mo woli ba men donc nta na tongo ne ya se ka ni men mo woli muna woli bien pourcentage to na se sama société be musika na musare na ba une fois na bureau moi patron na bureau han deux fois patron na ga muna boyen bi na question ba musira ba ma commune fi wala ba ma di ba min na question répondre ma patron na waye commune na fi parce que commune na fi commune khurumara 1000 dans la 1000 wulu kene mara wulu fu mara wulu keme mara commune blebe nara projet nira donc muna commune fi kobiri woli ha kobiri woli na raba parce que mi yolo mané business ku ira to nosto ira bénéfice to quoi c'est-à-dire que bénéfice comme on dit ça le mot m'échappe là et wolo ba mané ira munam fanyi to voilà ira munam fanyi to nye voilà man ba voilà comprendre mes audiences ira munam fanyi to kobiri woli ku société ku business ku ka donc on est là on a volé on a mon enfant histoire il pousse ta moubi pousse ta moubi on va na dirima mais ta momo era e mori mu do table da non qui et puis mbore bore sana tagbete mu do mu fi conférence kon sana gbete na mu no fari mais mu tanu tigi anu mu patron anu mbori jite mu do mu fi face à face abi do muna kobiri fi aha a cosité ha woli fi na lang wa pourcentage on va différent maintenant on garantie na musira ramasi mu be ha anka omuna woko homuna mo ko bira woldi ono mo ko bira fidim sodi mu yida di homuno ara woldi pourcentage garantie na musira e muno na fronde fibiri na ba e muno na garantie sodi e no manta nga ti nga garantie tongo fudi ya ko bira sodi ya ko bira fi raso yida ha ntampa muno diplôme bebele ta muna nyide mais alhamdulillah khali munana nabla khali munana o comprendre ce jour khali c'est-à-dire que alu nyim mu nyera quoi nyimi man denen alubiri voilà na be mo na garantie tongo de o tan garantie tongo ma ko bi sauver tan nyira même si ntana sendera point trade union na ndara mo sanga be mais garantie na se bamba o tan tongo ma parce que o tan o mbina ko bi o mbina wo ndam ni fi trade union na sabu na mais o mo ko ngene a ko bi fi
Il m'a dit. C'est comme ça. C'est bien on qui ne faut garantir c'est wa signe garantie et mon on a bari. Il fait bien on a répondu. Mon a kina. Tant toujours mon ma société na contact. Loro qui n'a loro fin dans loro ça. C'est qui dans qui tamedi qui dans qui n'a rien. Tamedi mo hosiki. Kala bante ni des faux types. Donc on va comprendre il a cobri c'est ma fille qui il a cobri que va tamba ma han attend. Il cobri so qui n'a rien fait la guinée. Donc c'est comme ça. Parce que migi emi isonyi luma quoi nta na ka tungu ala nya do mo futi ya mafsi mbura masi musa sama sin febe mo wali la gine asan après mutu kin réunion logon kire logon fi logon sanga anyakuma asiki na biro meni nta na ne ni ma kuli de ma nta na ko asan ngote un patron do vi patron na gabe ito fa gabe patron ya mato aluna le ne patron na gabe ti ma mo patron do swel ko tari patron nana be mamadi guna an fa bi mamadi mfa mamadi mfa tan fa mta mikolo nana fla bana mikolo nana fla akina ngo ato nana fla atan fi nige time magazine na isa afutra min time magazine c'est donc meni isa wol fi a Côte d'Ivoire meni donc ya comprendre comme ya ko biso kina ele magi fi mo la bamba mgira isa migi kala bantia inu migi turiondi isa migi kobri yaisu e ko biso makina ama banna no mafra maka nanga yum migi kanama ala bakna ne nanga fla beki akolo tem da fangi vidéo même ne nous na be na kata na nu baba nu c'est beti sa no baba yandi mu we atano baba ite a drone ne ibi e ko bi stoma gi kalabantia ne inu mu kalabantia inu mu ko bi tungo inu mu ko bi détourner ina vrai ina business tigi danki camera tigi ana baba muniri vous le savez comment ene video na mu nyong nyobi atomane ne fana na bambi lagine ka na lagine ka na aku moska lagine na société la bina munu lagine na banna aga intasende mais ala nana hakke amukhima hakke hala hi akunu mane nam fama ana ala fane ana hakke mufa tana hakke fina na mo metu be imi kolomi na fini imi des personnes honnête, c'est-à-dire que la société n'est pas mais est une quoi on société n'est pas moi volé quoi on met tout l'ina et moi c'est maintenant digina ma mais musique là kamali musique là kamali ya so même digina kamali age nyon tamma azi aga fotito ma patron tu na patron bete swal ko tareto na mutin ari swadi akwa ko biso nira halin tamuna ntana sama simme kabina raba kefen nanye sahan nanye nani sulfe ne tigi sama amutu mamam bruto akolo fena na ba akolo akene fama de namba banana parce que tena ngol fe etana eta ngasu e ngasu timma ko mseba ma ngali to beki ana inu wemba inu ira exemple de masim ribe na on me metidi inu wemba excusez-moi right. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Voilà tout. Ma société a Kedinaya. Ma société Clitori, Souhel, ma patron qui Souhel Kotari, à nos sociétés anglaises. C'est pas anglais, ni non, voilà tout. Et lettre n'a pas mon tour rendez-vous préparé fait, c'est pas anglais, ni non lettre n'a. Notre lettre de anglais, non, c'est pas modi condi. Allez à tout qui n'a. Voilà tout. Non, ma ni anglais ma bien tant c'est c'est bébé non ma candidato maintenant lettre na lettre parce que lettre une femme maintenant fonga ska yiti gidan ke ma société ma ko mo rendez-vous mo ngi to ngati lettre patron mo tigidan tiga email do na ma email na ordinateur ko ma glito be ni ma sen final ko doit comprendre na va be ma glito oui donc na fa be donc encore une fois ngadum ba do frère président fa qu'on débé mo woni madosi na so aida Yesus tibeta kata fi mara naina kata ya ba mi kata alu kata ka findira kata fi mi hana ira let fon let beta fon na so aibi amerique bi ana professeur Alpha Condé mo président ha lettre ben muska lettre la ha tungo sa
coffre kui armoire kui dunguida adundama ay tra dundama mudundu ay tra dundama bobo mara tulori mara nya ku ya mufam hakke mufam nta ma ko ni fuma fina mage explication fido wa ko fina na ba o baga comprendre autant hagal na de vintanna parce que mi kini hagal kini nara mani kini nara fori atali ami kini hagal kini ni fini hagal fi la Guinée mi million funu sara ham million funu fini ham funu sara hagal million funu sara donc mbaro madiye nganu babe o mali afala président Alpha Condé hakem fandi mo diarde hakem fan mu ko mitiri nanya sene masar rappel nara nga xolo ba aku wa comprendre parce que ntana compte filiga alam compte filima bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin donc nganu babe nara ngana hera suima donc toujours nturma jiwora nganu babe la Guinée jama haute Guinée basse Guinée moyen Guinée and Guinée forestier mu preseri wa mi mo fa mi jamabe jama mu do alu mi kiri nu wa jamabe mu presse mara iturma tima parce que ala nu jama nara mamu mi to jama mu ne donc nanara mara ndewara wa ube o xam Mali o la Guinée jama lo la Guinée jeunesse Mali donc offre président be yetu vet nara aha lettre anko di lettre bete na ida société gi du sifan na ida du sibrin na agi fan nye rina kana ida adundu gi famba ni habsto me ko nyima jamane bete luna isi ina en sabe ngoyne ngai bang ngai so mba ngani ngoya num mamri isi ga menje na ana lettre man c'est-à-dire on comprend rien donc hali mu way rek bu bala ko final donc you know al mo rek bu ngadam bi ala Mali o ala Mali ma ha saw fanya nu al fanya to ala Mali umma ala Mali wo Alpha Condé be pesa Alpha Condé be akara ben afra via wenda kuna mad arabane anaiya mudi yangu lakini jeunesse am lakini nyama mudi o fa mudi nakulu parce que bien fait ma il fait famille alors kan ngi fara nagi saw turima ou bien sa côté ma na bra fa ngé awna gi wa fi na tum parce que dama ge ko mi ngin fi mengere hal mi na hal fa ko leer ma mi ndi ko mama wono ne from be hal mi mengi mi da mi fa ma bi mi nyam ma bi ma mais in wemma wenu arata ki ko ina ga wuli fa ngi be quoi mi no wuli sa de mi ngako may wuli ni wuli sa ngako ah mengi a jeso na ba mane you know te mon dia lim fa na mais nta pour que ngi ba vidéo ako bi nga me quoi parce que après il va comprendre alko bi nga me afan abalogi alhamdulillah abalogi hal mi mawdi jani na ngi fa na be ya nu sene ngi fa fi ibi balogi donc muli sa fi be e kulu na ba donc ala be nganu ba bi ah alna la ba ko wodi gasson ska Alpha Condé ma yeterna ida la disgane hamuna fa ala gina bi muna fa hala trafle ha fi hake ndi fi hake ma akara minine wodi kharaba ya sallallahu muhammad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بن ولي الحمد لله رب العالمين بون ولي